लिहाजा नल्ला नूरबख्शिया तमाम कश्मीर तमाम बल्तिस्तान तमाम करगिल यानुगंग जो तारीख हैं लिहाजा दी बयानात मुताबिक शेख साहिब दी तारीख पू जुगस गुरे यानी शियाना मन पुराना इन और यारंग जुजन नूरबख्शिया गुंडा योंसमी मसाब ची इन जरबना दी स्पेरेंगनुक लेगिना मंसूबे योती इंसुक آیا شیعه قدیم اینا دونو گیونسکن اینا یانا نوربخشه بلکه نوربخشه دونو گیوت پین شیعه ریب نیوت پین زر و یوت پولا تاریخ گونسان بیان بنو لذا اگر قدیم این زسنارینا پس یو صحیح سون جدید این زسنارینا یو باطل چچا سون اتا و الا قدیم و جدید هم چیز مشکل چیوت یا جدید یا قدیم این چیز تو صحیح رو پر ngati kargil isparatanganu ngati kargil milak chachazmen kargil ka mungkinin kargil baltistan yang mana aslan di Nurbakhshi chabatik dun peka Sid Muhammad Nurbakhshi gi mazhab pu chabatik dun peka chiyot pinsu agar odu awal chargus agar masalan sunni in zasnarina pas awal sunni chargus بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة على أمتي حتى يقوم قوم من أمتي اسمهم الصوفية ليسوا مني İnşallah decik mu'mina kunisiz dikkat besinyon inşallah di hadis kunzeret inşallah yoksa yankan yoksa zerkan dekana yankan kun normala amal bayot pi tawfiq şezde başik nazki matlab bu deferes nasi zikir beyt decik mazhabe سید محمد نوربخشی ویدوچیک دیانو خوی علما کن سید کن دم سے بحشی بنو آیا شیعه قدیم اینا دونو گیونسکن اینا یانا نوربخشه بلکه نوربخشه دونو گیوت پین شیعه ریب نیوت پین زر و یوت پولا تاریخ گونسان بیان بنو لذا اگر قدیم این زسنارینا پس یو صحیح سون جدید این زسنارینا یو باطل چچا سون اتا و الا قدیم و جدید هم چیز مشکل چیوت یا جدید یا قدیم این چیز تو صحیح رو پر ngati kargil isparatanganu ngati kargil milak chachazmen kargil ka mungkinin kargil baltistan yang mana aslan di Nurbakhshi chabatik dun peka Sid Muhammad Nurbakhshi gi mazhab pu chabatik dun peka chiyot pinsu agar odu awal chargus agar masalan sunni in zasnarina pas awal sunni chargus awal mana ahli sunnat kuna hanifi chargus shafi'i chargus liza ngatesis گادین که اراعت زسنارینا نا تمام پیغمبر فقوس کسل بوسنی امت کن تحتر فرقه چچازین گی تحتر فرقانونا فرقه چک سناجین این غما جهنمین جهنمی سو چچازین ملعون کن یون اتان مشخص چاچنا پیغمبری که بگی عرض یاد هم قرآن یعنو کسل بیوس یاد کل حزب بما لدیهم فرحون یعنی قرآن کسل بیوس خدا سن حزب مامو گار رد رده کلی پالتی خوران تک تک شش از این اما جو صحیح و
چی این نجات بگا اینگا حلاکت این ضربیت پو قیامت یک پویان پود بعد و فرزنا قیامت برا انسان برا حق دو پا اصول دین ارسیزده مهم پو قیامت لذا جو حق و باطل یو حق یو باطل این ضربیت پو مشخصات بوده چیک مسلمان کنشتی ثبوت سومیت پو امیر المؤمنین فیقو میزان عمل این ذریعتان لذا دی علماء کنیز ادعا بنو دی علماء کن دی زمان پیانو یعنی صوفیه مثلا مسلک این منظره داره نتی نزگی عرض بایت بیت پو داره مثلا نتی گوشیه دو سنی زر بیت پو دو اختلافیست برای من کشه ارگم نیوز بین سنیر گب نیوز بین زر بیت پو داره یه رزگی انوک زر نوک ثبوت بسیار تغنوک شیعر گب نیوز بین زر بیت پی تاریخ پو یه بیان بین نوک تو چند چه این تو زر بیت پو غلزل عرض بو چاچیک نه پس یو خلافی مثلا اختلافی من نتان سوی سکاتی رماتی دکاتی رماتی حق چیز نه پیغمبری بیاقود قولوا لا اله الا الله زر بچیک نه خوب بردوات از فارس قریشی دو کن نتان ملاک من سفرا پو فساد بگا این زر بنا خدا و رسول مطابق مت کنی سفرا پو ولو اتفاق سوننا فساد سفرا این جو فساد سفرا این و الا دو مجزنارینا فرعون سیز حضرت موسی لنسبت منتانا موسی سیز ناجیک سے نتی چوس بشیگه تسام سزده ها یعنی ده حسابو مفسد قرار تاز حضرت موسی علی نبینا علیه السلام فقده چی قرآن نوخل سونستا لذا حقیقت بمتی دنیا تیانوک جو حال کنیسیز نادان کنیسیز دین اشنامت کن کنی سیزرچین کود دوست بروزت به اختلاف صح دوی حق نه و حق زست بمن اسپرام یندو باطل زست بیزر اسپرام یندو باطل زر نه ولو اجتماع سونا سنا لذا خدا و عالم یقول یتو مثلا اجتماع مزز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله زده مزز یتو جام سوشی کدان جام پوکوری نه بحبل الله دولا خوب ایوم علیه السلام فقیشی کیانونا ترجمه حبل الله بچین امیر المؤمنین یعنی امیر المؤمنین فقی ولایت پولا کلنا اجماسو و الا من حیث و جم کتسوز اسنارینا سر سوزن دیگه با جم چنیوتی چا فیدامید جم چاچانو خوب سقیفین اما جم سو امیر المؤمنین افضل الصلاة و سلام فقی کنار تنس جام پیان کا تو چا فیده دوگا نقصان آیا قیامت تونی من پو میکنم چسو نجات مسو اختلافات سو جام پو ما جام سو سے کربلایان جام سو یزید لطام تیمیوس کربلایان ما جام سو نتیجه پوتا قیامت تونی من پولوشا سونگی جام سو سنا پیغمبری فقی سوچو مظلومانه شهید بس حتی ذاتروک پا علیون الازغر تونی من پیکا وفا مبس شهید بس لذا مهم پو نازی مطلب پو ضربیت پو دو این که نتنگ به عنوان مسلمان نتیز کوئی دو این کو دو این مثلا زگر کو بلتی این سو کو مثلا پوریت پا این سو کو بلوک پا این سو نتا چانتی خوب نا مثلا چیزی مثلا او خو کرچه پایینچو کرچه پایینچه نگاه خواهیم لونچه پایینچه نخواهیم اما چیز زره این تو زره باید پیش برا پولا مسلمان کنیس ادله که پیش برا پو چی کنه کو باطل این زره این تو چی کنه صحیح این تو زره باید پاید پولا اگر نتا مسلمان قرآن لقبول یاد نه اهل بیل لقبول یاد زره حتی اهل سنتی سر زره تام اوده انو نگاه اثبات بارگوس لذا توس مثلا علماء کنین نتان گویت پینگی تاریخ کن بیان با سمت علماء نا سمت گیتو بله نتا مورید مغمویت پیوت پیکا چو علماء شخصیت چیزید عمل بس پیکا نتا ملاک میں دو برد نتا لمعصوم چوزیات اونون تنپوتا حجت این چه حجت مچا این زر بچیک نتا اونو ازر کن علماء کنیسیز یا نتا دکن حجت سونس این خدای کسل پوزر بن ناما چود پا نکوز خدای کسل پوزر بن خدای کسل این زر حجت چاچه رسول الله من حیث و آخوندنگا مقام جلب چسبین لذا گرفتار اوله پیغمبری فیقبو رحلت سو بکنه که گرفتار کن امت یا پیغمبری فیقبو سن خبر دست
Liza peygamberi yakuse kesel dere iftihar ben ngaça sufiye inzere. O peygamberle yantan kabul yok, ngatan kabul yok, yantesi dikkat boz. Ngaca ya somana şia'in ngaca çifarakçıyot. Ngaca gadila ngaca kabul yok. Amir al-mu'mini fiyakbi velat kabul yok. Ngaca sang fiyakbat, ngaca sang jubat ngangma. Ama khoda şarat çekeceğiz. De şarat bu çiğin sok. Bihablillah der temazes. Ngata tarika yung morgoşadin gana. Decik. Peygamberi fiyakbuz vasiciniz karartans. De vasic yüksek bu çizar sok. Dekan imam-ı zamanı fiyakbu partiyasar. De ngati vazifa bu çiğin zerbayotu. Sigara çaçazin. Decik masumin işitiyanuna. Ne iyi ki mesela farz boz. خب در دنیا عالم یعنی او شیخ فلانی چیز رو شیخ فلانی چیز رو اصلا میلاد من شیخ چیز نسد ایومی کسل لذا پیغمبر یقوس خبر تن ده زمان پیانو گیرین سانسمن ده دولن اتسیس دو قدیم این سوکتر و دو جدید این در بمعنى آمد پیغمبر یقوس کسل بیوس لا تقوم الساعة من تخنگی ساعت بو قیام چچس من ala ummati ummat kurişityanuna yani yupayan kıyamet lukse çaças men hatta yakuma qavmun qavm çigiyor kıyam bacazini qavbusiz min ummati dusan Musa'yı ummat men nali ummat kurişitana qavm çigiyor çazin haber tavde kana peygamber yaku ilmi revin ismuhum as-sufiyya min tağda kuy min tağda Sofiya derçazin. O da Sofiya kunçiyin dola mesela Sofiye Şii Sofiya to İsna Aşeriya to ki to dal hadise pata çekin ngari tarafna nazar çipez mengi nazar po arziş men ngari avali gazet. Naz ngari tarafna matlab çize de matlab pul arziş met bagaz fakat Xuda ve Resulü çizersin. Peygamberi yapmış keselimiz feleysu minni o da Sofiya kun ne işitiyanuna min. Ve innehum min taksına o da Sofiya kun işi bacazin. Goro Sofiya kun siz. Yuhallikune li zikri. Min taksına kun koreni zikir kun derçazin. Cam çacazin. Peygamber yapmış keselimiz. Ni zikir derçin yani ni zikir derçin. Mesela insan doke fokada dünyat avam doke fokat. حقیقت میں کتا فیاق بینی یه فیاق بینو زسپا خوان قبل آلوغن یا ران قبل آلوغن نوزر بنا ولو سقیفا قرار تانکان بون قبل زیاد لغد ده لذا جدو کیا سو بخچاسین عوام الناس بخچاسین علماء کل شیسن چی نفس اماری که برگل بمونچین چایت بیت بو ويرفعون أصواتهم من تصن كنت سكت بلند بچاسين يزرقك مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد دير مثلا محمد آل محمد كصلوات مسلم يكسنا ها سكت فينسي كسلموش بذكر نذكر بوزرنا كويسيس محمد آل محمد كليكسنا صلوات تاوشين ذكر نذكر بس ne peygamber kuri fiyat ha agar cingasız gizli pikazet Muhammed Ali Muhammed bu muazzez yani Allah bu çiğinde peygamber fiyat zikir bu düğün ni zikir pikaz degene keselus ve yazunnuna goman bacasbin o de Sofiya kuniz annahum o de Sofiya kun ki goman bacasin tarikati yani nirah pernuyor nata peygamberle kabul yok kentan sayıyor kançisin kenta masalam dütun azerşasin ni tariki ka yodzere kuin goman bacasin degre kasallunga peygamberi fiaqu ni tariki ka meta yunu kuin samana qablana luglu ya fiaqan kuin bennu ya düşmanane ahli beytika bezariye bennu zerbatigna kasallun balhum azallu minal kuffar خب بلکه کن گمراترین کافر باتی کافر باتی انسان اندو خب گاه انسان کفار باتی کفار اصلا خدا مشیست کن لخدا شیست باید بزال خدا رسول دون باتی بدترین شیست انچی که حساب باتیک نه شیست انچی واجی لمپکی لفظت گلمکی لفظت کلمه شهادتن زرست
بلکه ممکن شهادت سلاسه در بیاد با اشهد ان علی ولی الله زر سدها جز است بیاد پیل زلا خونتا خوشی ایوم بعد نه کیا کفار باتی کن بدتر سونسنده نه کافر پیروی بسه یان سوچی کافر یوچاس من یا مسلمان چی کافر گرچمن اما مسلمان کنیز وقفی زفیق بندونگاتین نه حسد بسه در این چپو و این چون کنیدو عوامون نه لحق الباطل ششد منی پیغمبری فقی کسل و هم اهل النار من تغنا اوده صوفیا کنچین جهنمین اهل النارین لهم شهیق الحمار کنگی سکت پینچا این سکت کنچین و نسکت بومبی سکت این جو پیغمبر بیاد بکسل نه که مثلا نری طرف نه جو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیق بگی روایات که کسل کنی که انشاءالله نتش چی بچازین جونی که نتش عمل بچازین پیغمبری فیقو چیه شی سنه یا سول دوخ سنه تانچمین ده تانچین سول دوخ سنه یا مثلا نتن لذا اهل علم کل عرض این انشاءالله نگ مسیس مطالعتون چیه زر بچه ادعایات مثلا داره مثلا نور بخشی مذهب کنیستن نجا مثلا چین امام چین لا قبول یاد پس امام چین قبول یاد دست نهری نتان چی این چوک اختلاف معنامت دول خواهی اومد با معنامت و نور بخشا دست نهری نه زال یونس بین نه یونس بین زد نه خواهی اومد بی مطلب مت آیا چین چوک نه زال یونس نه اول یونس چوک صحیح این چوک یا صحیح من چوک ده مهم این خب دوری چی دنه نست پس روایت تو ایومی کنه کسل مجرد زر کجو ایومی کنه مثلا من تو یادی سعود بوده یا خب یره سلطور دون سامتی مثلا چوچینشی کل سفینة البحار یانو سفینة البحار جلده یانو سوچی ست کتو تدزس ناریگ نا دچیک باب سواد یانو تدزس ناریگ نمن مانمون از فقط حدیثی یعنی تیا عرض به طولانی مختصر چی نه اینکه نماز روایت باید پر طولانی شدن دجی محمد ابن حسن ابن ابی الخطاب نقل به سفینة البحار نوشی عباس قمی رحمت الله علیه دی روایت بو قال كنت مع الحادي علی ابن محمد علیهم السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امام حدیث یقونی امبو یعنی شیرسی امام بو هم مذهب نوربخشین هم شیعین کن ما قبولت کن پوین قبولت نکوی یقبوز که ظلمونت فأتاه جماعت من اصحابی من تقصنا جماعت چیوست دون امام فيقبي أصحاب كن منهم ده أصحاب كن من تغلرت أبو حاشم جعفري رحمة الله عليه كيف يقصان ينبولتو وكان جي أبو حاشم جعفري رجلا بليغا من تغسنا كو ديناري شخصيات إن بلاغات يتكان علميا شسكانين من با وكانت له منزلة عظيمة عنده عليه السلام دي أبو هاشم لا عزت و احترام يتصفي شتيا إمام هادي شتيا يعني شيرسي إمام شتيا دو داخل سوسو يطبن ما ثم دخل المسجد مسجد داخل سو مسجد پیغمبر ها جماعة من الصوفية صوفيا داخل سو صوفی جماعت داخل سون وجلسوا دوک فی جانب جون شگلا مستدیران کوسید کور کنتن دام الچاچی گلا کورنا و اخذوا بالتحلیل انا لا اله الا الله در بریا زیگر پیامت لا اله الا الله در تحلیل خوب زیگر یعنی مشغول سون فقال عليه السلام امام فيقول إن زيجر بنا ويا وقتنا زيجر ما كلتام زيجر سخوف ما بدو كين فوق تاسين
İmam-ı Fiqh tavajjuh tange daresa inatang gal kan punan gal ayandasang ga kuneche anu yodzes narigna Kitu Pakistan andu, Baltistan andu, Novria andu, Gatigashi Kargil andu, Garduk naduk, İmam-ı Fiqh kasal pushi se Rasul tok chasmen ngata Quran la kabul kada yodna ha odejak pe anu atafi shitan şu atişiten şöyle zervet öyle sovan çamen na parti na goros na nurbaksha na şeain zervet pe na magarinki akidai sahih dese amal puvasemet pa İmam-ı Fiqh kasalmul odearıyor kanu şeamen mi şeair mi ammo tana la taltafitu ila haula'il haddain min tazna kinte nazar mabashi varik Gigoro kun khata bakan makiru hila bakan kasalmul fa innahum khulafa'u şeyatin şeytani halifain Gakişik zerna zir zedna kablalugna galaşik vazes narina ngayilam domin ngayiso min ngaduso min zerca beçara mesela nyunsa elum mazes kan kurdiyanca خلفاء الشياطين شيطان خليفين ومخربو قواعد الدين من تخسنا خمش كان إن دين قانون تيو ده ديني تمام ماشي كان إن ومتا آيات آيات بيدوزر ده قرآن بيدوزر صدق حديث بيدوزر نا أغدان نتان لا طريقو كان سي استغلال بس قرآن ندوزر سبات باس هم المتقون نتان انتو يتغوازرنا Mengata nisbat tang cho korang ngatang Quran ayat mutabir yoter bi iddia bu korang sang cho guna kian. Hum isi base fiaq bozespin kuis gau kumpul amal bozespin oduba. Kasallumat yatazahharuna Sofia kunisi bacazin. من تقصد كونغرس زهد بچنجا لراحة الأسلام نسبة منها مفكر نسبة من بارتي بازي نسبة منها توسبي إمام لقبول أن إمام يقول كسال بمن نايج ناس زربا كيسيس جاتوا بسيني بمن نا ناكي حق علم غير بچا بتا من إمام يقول كسال بمن ها كيف زهد بس الدنيا نترك بس ها رجوم راحة تجوب فارس ويتحجدون خب كيا تنفيق بتنفيق كونغز بيت ها كيا لتسييد الأنعام من تصنع يكون فاريوجك بيت بو فريس خب تنفيق بالنباشر زرنا هانا أعوذ بالله ونستجير بالله من دو كان فقط لقبانو تجبيك كردو با كد بان ما زيجي دو قطبا خب عوام الناس يديكا يو مشكلات يوت دوفرنا پیغمبر فیقوس کسلموس لا تنظر كسرة الصلاة والصيام مغمو فیق بن نقبا جوكوس مغمو روزادو نقبا زر ادول مالتوز ولكن زر الى اداء الامانة دي طريقة حق زرنو من دو امانات بچين پیغمبر فیق بی کسل بمو نهم نرس دو زور دامات ماتام این بو امانات اغمان خب يتجوعون عمرا عمر جيل توقسن جندوغت كيا دوكسي انزر بچيگنا حتى يضيخوا لإيقاف أمرا من درسنا إن تماما محلا عبادت بكن إن تگذرنا تماما ما ده مثل بوموت قلدونك جن مثل ده إمامي فيقوس كسل دومت بدونك جن چسين شخص تاني روزاش تاني وكوي سامن وچولنغت خوازر إن تگذرنا دجك شيء أي خالص شيء أي إثنى عشرية إن كان كنسا شغفك چسين وآخر زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه واسمه زربت بسول زرين شيء خالص كل زرين شيعين دوازده امام چیزler قال كله إلا خنان من إسلام جبت بجا اسم بچلو شيء إسلام بمن منا ظاهر بوين خودون سولن حقيقة يوت كان كوني ظاهر بون ملش من عملينو لا يحللون هم التعليل لا إله إلا الله جزيور كن أرشاسمن إلا غرور الناس ميون فريتان ما يطلو فريز باشا تسبيح كردو باشا الله في شغاتيني شي بياخ بنو بي فيها خوش مثلا خوشي يونا بنو بجو من ما من بچونا فيز بنو وبس ممكن شيء اي
اثنا عشرین به استعمال پود افراد کلا تمام اما گولیان فوق باید بود تمام گولیان فوق سوق تو سنگی حالا تاریخ بیان بلده رسیس دکن کسل بونگد ولا يقللون الغذاء من تغنزن كم زجزمن إلا لملأ الأساس ده کوری یادی مغول پشت سکاوس کرد چوبا تا تو جونگ زامت و باشه کور کرانی سوم زنه مثلا کلا سوم کور کریش بی کور کرد دو چغلو ها دو هزار ممت فقط مثلا صوفیان نوربخشینی گلاس بوین صوفیونی اینزره نه من کن مثلا شیعی در میانه ولی دیگه یعنی دو زر بچیک نخورد کوکور و من دو بسیار پلاشی که تاسوسوم کلتو و اختلاس قلب دفاناس من تخصنا گیس برا پیزر نه منچی به زر بچیک نه ها تمام اما احمق یاد کهید بیده اله مین مسکا دی با شخص این زبان زن پون کامزوش شخص پون امیر نور جون امیکا جون باید پدره یتکلمون الناس میولا دنار اکسپراتن بی املاهم فی الحب تو دنار اکسپرات احلا چی در بچه انسان جادو بستو تو تمام ما کوی سورا پولا کوی زربایی اندو این تمام ما شیطانی سورا خدای کسل روایت بکید جو امامی فی اپی کسلین کا تو زنده سوری جیتا جنده ویدرهونهم بیعدالیلهم ادله چوچین دو چوچین دکا دو چوچین نچا دو بسپین زرچین فی الحبی تاکي مثلا محبت سجوب بيض بولا فلا يتبعهم إلا السفهاء من تخنة تابع بجسمين إلا سفين كان كون أقل مت كان كون المتبع ولا يعتقد بهم اعتقاد كجزمت إلا الحمقاء أحمق إن كان كون اسمت بكو يستنبول أحمق إن كان وإلا كتاب السنة جزيرة دو خورزر كان يمور هزر كان بدون ومان ين بكو يسفران ين با خورزر كان بدون وما پیغمبر جو پیغمبر بیا بی کسالین ایومی چی کسالین جی دور زمان پیانو پیغمبر بیا بی کسالین قائن أيومي كسال بوجين أمير المؤمنين يقول كسال بوجين إمام جعفر الصادق يقول إمام الزمان يقول كسال يوسف دربا حتى فقهاء المجتهدين كوني كاتا تقاليد بتام وده تقاليد بايوت ومشاسكن كوني كا حجات شاسكن لا تقاليد بايوت بخلا حرام دريوت شاسنجي تقاليد بنا مرحله شيء سنگا جهان چی تقلید بد تسبیحات اربعه پسول زر یوت با مرحله کتاب سنت یا دو منا مشتید کو چیک زر ور دو چیک زرو اچھا جایز بن معصوم زر ور گو لذا بس خدا و رسول کسل پوین فقط مشیرین هر زمان اون زریوت گا مجتهد چیک دنیا کی رحلت چانا کوئی کتاب با عمل منظر چسین شیعه کنیسیز مگر این که یا مشتی چه اوده رساله که عمل بزدر کو تصدیق بس نتپا چیا کو تصدیق بس کنی که رساله پولد مجتهد پیکانا نتیجه زده مشکلات تو توز اسناری که نگتیسیز خاطیه یان جوریانو مثلا جو توشیدو آدو اشتباز بیسپین تو هی دیگه عمل ما بزدر چسین شکن بی عمل بزدر ناری نا شكان بيان باو يوم بوسي قبل الكوستا بيتا ذكر كسلب فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم سوچك زيارة لشوف صوفيا كوني نخان كان فلان ذلبتا دول تمام وقت زمان بيانو صوفيا نادجي أيما عليهم السلام مخالفات بس كنتان دازگيستاني كنتان فيق بچا دوستاني وزهر المثال عمل خبر متى خواريش كنسام سي مثلا تنفيق بيت بسام سي ها سوين لا مثلا چي سونسر مكازون سي يطبع میانوان کم تیگی مجاقت با جوزن ببیتن جو اندگا تنگلا درس این نزگی مطلب بو علماء کلن بروشن معلومیات عوام الناس کل لگا یقداین قابل تچگه این انشاءالله نتان زکپینه جون دو کیانو نتان مسوم ایومی کسل بگتی سو حجت انزر بیاد بو دو کسل بود حیین او میتن چی شکنچیک لزیارت بود استانا یوترین چیک زیارت بس اسناریک نا او حیین چی زنده یود او میتن فکرانما سوچی زیارت کتو بس ناریک نا
أخوي غنتا كلها صوفيا كلك تزيارة بزدارنا فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان من تغنى قوي الشيطان زيارة لسومر توصين يوتي وعبدة الأوثان من تغنى بطلة توسكنا توصين ومن أعان أحدا منهم سجيز كل دي صوفيا كل رخصة بزدارنا منهم فكأنما أعان يزيد ومعاوية يزيد لكم بس بتوصين رخص بس بتوصين معاوية رخص بس بتوصين وأبا سفيان من تغنى سفيان رخص بس بتوصين فقال له رجل جزر بتكنا إمام يقول جيك سلب يومنا فقال له رجل شخصيس أرزبس من أصحابه خد إمام هادي أصحاب كل شيء تنشيا كل شيء سلطة إمام مثلا دور باريان يتكن كن ما باقي هاتيس برامت نتان 1400 سال نتان يتغنيوس نتي جوسمو أنا إمام معصوم دور يتكن أصحاب چیزes هو وإن كان معترفا بحقوقكم زو ينتحق إن ذا الاعتراف كان كلان جئنا شيطان تصينا خير عجيب ينتحق الأداب كان كن سان ينتيك مثلا ماتم بيت ينتي مجالس بيت ينتي ذكر بيت قال خد راوي زرت فنظر إليه شبه المقصود من تقصد إمام شقبوسيس نظر بشذي نظر بشبه الموضوع مثل خيوص ودخله إمام شقبوسيس دينا خطرناك نظر بس ذلك سلم وقال دا كريس بروسكور و زا أنك جيس برازر بايوت بيشيتانو ناكره ترك بوس جوتوخ ذلك كيسو المبوس ذلك سلميوس مجهود بنونا إن أصحاب كان كل سوات إمام من سختي بنو أتامي تو عادي تخشوسين ده زمان دون إمام مجهود بنا عادي مين تخشيك مجتهد تخشيك ودون معصوم علم غيب تمام يد كان بنا و تقبمت بنا دوني جوتوخ لا إشكال ترده دگر إمام يفيقوشي كسلموس من اعترف بحقوقنا اگر سوچي كيسي نتي حق بلا اعتراف كتو بس بين سبنا لم يزحف كي حقوقنا اصلا تجاز من نتي حق نجاز كي لانه تامتا شولا نتي حق ادا بس نجاز صوفي كلانه صوفيا ها زربتا اما تدري كان لا تقفمتا وده شخص بلازس إنهم من تخصنجي صوفياكن ولو أيومي زيجير بسد نصرنا أخص طوائف الصوفية من تغنى صوفيا نصغبتك بترين هو كل شيء جانونا إن دقل كسلمات والصوفية صوفيا كلهم صوفيا قد قالوا إنين يعني أيما عليه السلام لاعتراف بكانين ها صوفيا قرآن من مخالفين نجا أيما عليه السلام مخالفين وطريقتهم من دفن في طريقابو في رابو في سلوك ذلك ده كده زمان منه مسلك شيعة مسلك سوني مسلك ولا ده مسلك خب چرا اعتراف نکنید خب بنابراین معلوم سو مسلک سلوک در مقامی که نبچه مقامی که آقایان مثلا مقابل مخالف این سو همین تو غلطوس مقام حجت خدا بودی خداوند عالمین فیقو پیغمبر فیقو لگد پیغمبر فیقو حجت چیز قرار تامه نتس نه نور بخشه این کمانه این پدو تمام سلام دوست نتسیز تو تخفینان نتاجه تو خیالی کزیرنده چه آسوه تو سبی مطمئن هم ایومانی مسلم یز خیالی کزیرتا مسلم قطعی دلیل لگتا اثبات سوسیوت و طریقتهم مغایرت لطریقتنا خوی باید بی خوی بیاق بو خومز باید بی عمل کن تمام نما این طریقه پنانگا چلم پنانگا چیو مخالفت یو مغایر اصلا دور يبغى طريقة بنا وإنهم كم من دين صوفيان إلا النصارى ومجوس مجوسين هذه
این امت کنی مجوس بوگی امت کنی پیغمبر بیابی. خب یهود نه نصارا، خب نصارا حضرت عیسی امت این یهود کن حضرت موسی این کسان بگو گی امت کنی یهود بسو این در بچه گی امت کنی یهود بو نه مجوس بو گی صوفیان این اولئک الذی گی گناه بو گی صوفیات کنی یشهدون جد و جهد بچی غتا تو تا جد و جهد باسو تو جن عوام کلا تو چسبین چی جد و جهد بچین فی اطفاء نور الله خدای نور بو خاموش باید بی سلام نو کندوک چسین والله خدا خب یتم نوره خداوند عالمین بیاپوی کنین نور بو تمام بچسین ولو کره الکافرون اگر چی کافر کو نگراسون سانا تا چیسون گی نور کو از بین مسون زیر کراحت ناراحت سون سانا لذا حدیث منا مغمو گی باریانو گی مطلب پو مغمو یو تاچگنا گی آیا مثلا نل اینا دونو انذر ویوت پولا اونا گی گروه چی دم سه نظر نوک اونا دتیک نور بخشی گیم اصلت بو نوسو یاریم اندرنو نوسو یاریم نورس بخش هاچی نا پیغمبری فیق بور اهلت سونسه تم دی فرق چنوک 884 زلا ینتی دین پویوس خانین سوگه ینتی نور بخش دیگه فکر باز دیا امیر المؤمنین تابع بکن انزرت امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فیقبو دنیا دی رحلت سوسه 845 یعنو چندو گره زربیت پیسابی که انتظر باید پیسابی که دگر شیعال زل انزر باید بولا دلیل بد بنوک ینتظر نوک شیعال نمسومین یعنی کو تابع سوم ناسو یعنی نوک اما شیعال نمسومین زر بچی نه 1930 شیخ جواد ناصر الاسلام زیر کانپور 1400 ینتظر نوک 1400 کوسیز بس باید بین شیعانم سومین سید عباس چوترم شیگرین دو انا کوسی مثلا چی این در بچه نه خوش شیعان دوسوین چانا خود یو 1930 چاچی نزدال سوم داره سوم 1446 سوم چاچی نپس شیعان یب نیوز بین آیا و دسید عباس ناچی یود بین وانب آیا شیعی علی ابن ابی طالب شیعی علی اینا نیود کنچی گنسوگا یا نزدالا بس چیک چیک لسل علی سنت چیک تو چه شیعان لغزد نه شیعان تازه این زرمان تو خوران تازه امو شیعی چوز بو تازه من اما نوربخشی بله دولت گداری غیوسوال تو دات تاریخ بیانو اما مذهب ابو حنیفه مذهب شافعی مذهب مالکی سمچی یوسفین تو خب دور شیطان المعلوم چارگوست خب یعتز نظر بشیگو که نام مثلا وجود یوسفین تو دل یوسف باید با دل یوسف باید بی مطلب بود و این حقانیتی من مثال دارم که مثلا حوزه علمیه نو اولی که سونده گر یاد بسون خب اولی که سونده حق این من دل سون کن پو مثلا خب باطل من علمی سطحی اتار گفت این خاص صحیح زرنه خب صحیح تو اگر باطل زناری نه و دکتر که الله ما دوست بین سپرو نکینی باطل دو چه باطل دو چه نه قرآنی مطابق من دو نه سنت رسول الله بیاد مطابق من دو نه ایوم علیهم السلام کلمه چیچی نکنه من دو والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك